अस्सलाम वालेकुम। उर्दू रिपब्लिक के साथ मैं हूँ आयशा मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत अहम मसला है पाकिस्तान में, और हर पाकिस्तानी का उसको जानना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे बात अगर नस्ली इम्तियाज़ या नस्ली सलूक की जाए तो ये जानना और ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि आजकल पाकिस्तान में सिनेरियो चल क्या रहा है। नाज़रीन, आप सबने ये खबर सुनी होगी कि अफ़गान मुहाजिरीन जो हैं उनके लिए हुकूमत की जानिब से उनको मैसेज दिया जाता है कि अफ़गान मुहाजिरीन जो हैं वो अफ़गानिस्तान वापस चले जाएं, और उनको डेडलाइन भी दी जाती है जो कि यकीनन आपके नज़रों के सामने से गुजरी होगी। 1 नवंबर तक उनको डेडलाइन दी जाती है कि वो पाकिस्तान से मूव कर जाएं अपने वतन यानी अफ़गानिस्तान, जो कि गुजर चुकी है। और हम आज इसके ऊपर आपके साथ अपना डिटेल रिव्यू शेयर करेंगे कि ये ज़रूरत क्यों पेश आई और इसके ऊपर अभी तक क्या क्या कार्रवाई और क्या क्या जो है वो इकदाम उठाए जा चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा नाजरीन, अब अगर मैं आपसे ये बात बोलूँ कि हर अफ़गान जो है वो पठान है, लेकिन हर पठान अफ़गान नहीं है, तो आपको शायद ये बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगे, बट ये चीज़ जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। वीडियो के एंड पे लाजमी इसके ऊपर डिटेल बात शेयर करूँगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये अफ़गानिस्तान के जो मुहाजिरीन हैं जो पाकिस्तान में मुकीम हैं, इनका सफ़र शुरू होता है 1980 में, जब पाकिस्तान में ये लोग हिजरत करके आते हैं, मुकीम हो जाते हैं, और इनको 40 साल तक 1980 से लेके इस मतलब 2023 तक हमने बहुत अच्छे तरीके से होस्ट किया। हमारी हुकूमत ने इनके लिए जो कर सके उन्होंने किया, और इनको होस्ट किया बहुत अच्छे तरीके से, बड़ी फ़राख दिली से इन्हें वेलकम किया, और इनके लिए जो बन पड़ा हमने किया। अब जब ये आते हैं तो अभी पाकिस्तान के जो करंट अदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक इनकी तादाद 4 मिलियन के करीब है अफ़गान मुहाजिरीन की। पूरे 4 मिलियन नहीं, लेकिन तकरीबन 4 मिलियन के लगभग इनकी तादाद है। और उसमें शॉकिंग बात सबसे ज़्यादा ये है कि उसमें 1.7 मिलियन जो अफ़गान मुहाजिरीन है वो अनडॉक्यूमेंटेड और इलीगली पाकिस्तान में रह रहे हैं। मतलब उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है और वो इलीगली पाकिस्तान में मुकीम है। तो नाजरीन, हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म है अनवारुल हक काकड़, उनकी जानिब से चार्जशीट जमा करवाई जाती है, पूरी दुनिया के साथ शेयर की जाती है, और बताया जाता है कि पाकिस्तान में जो मुकीम है अफ़गान मुहाजिरीन, वो जो इलीगली रह रहे हैं उनको वापस उनके मुल्क जो है अफ़गानिस्तान वापस भेजा जाए, जो कि मेरे नज़दीक एक बहुत अच्छा इकदाम है। क्योंकि दुनिया का कोई मुल्क, दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं है जो किसी को भी ऐसे मतलब वेलकम करता है और फिर कहता है कि ठीक है, आपको जब तक दिल चाहे आप रहो, मज़े करो, इंजॉय करो, और उनसे कोई पूछगछ नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा किया। पाकिस्तान ने अफ़गान मुहाजिरीन को बड़े खुले दिल से तस्लीम किया, कबूल किया, उनको अपने वतन में जगह दी। और फिर जो है हमारे निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी, उनकी जानिब से सेनेट में पूरे की पूरी इसके ऊपर डिबेट होती है, डिस्कशन होती है, जिसमें वो कहते हैं कि मतलब 2 लाख के करीब जो है वो अफ़गान मुहाजिरीन रज़ाकाराना तौर पे, मतलब वॉलंटरीली, वो खुद से अपने वतन वापस जा चुके हैं, और बाकी जो हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है, स्पेशली उनके खिलाफ जो कि अनडॉक्यूमेंटेड और आइडेंटिफाइड जो है वो सिटीज़न के तौर पे पाकिस्तान के रह रहे हैं, और वो मतलब अपने वतन अफ़गानिस्तान वापस नहीं जा रहे, जिनके लिए हुकूमत जो है वो कार्रवाई कर रही है। अच्छा नाज़रीन, इसके ऊपर जो हमारे सरफराज बुगटी साहब वज़ीर दाखिला है निगरान, उनकी जानिब से ये भी कहा जाता है कि मतलब वो जितनी मदद कर सकते हैं और जितना अच्छे तरीके से इस चीज़ को, इस मैकेनिज़्म को रन कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और उनकी जानिब से, हुकूमत की जानिब से इसके ऊपर पूरी की पूरी प्रॉपर प्लानिंग हुई है, और उसके बाद इसके ऊपर एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई है। और इसलिए मुहाजिरीन के लिए जो है वो एक ऐप सर्विस भी जो है वो करवाई गई है, मुतारिफ करवाई गई है, जिसमें अफ़गान मुहाजिरीन जो है अपने जो भी उनको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो भी उनको इशू आ रहा है, वो आराम से हुकूमत के साथ शेयर कर सकते हैं, और फिर उसके ऊपर जो है वो उनको फीडबैक मिलेगा और उनका जो भी इशू होगा उसे रिजॉल्व किया जाएगा। और नाजरीन, इसमें सबसे खुशाइन बात यह है कि तुरखम बॉर्डर जो है और अंगूर अड्डा जहाँ से उनको उनकी मुंतकली का अमल जारी है अफ़गान मुहाजिरीन का, वहाँ पे मुतअद्दिद जो है वो कैंप्स भी लगाए गए हैं हुकूमत की जानिब से कि वो आसानी से या आराम से बगैर किसी तकलीफ के मतलब अपने वतन जो है वो वापस पहुँच सके पुरसकून तरीके से। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो है वो डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो चीज़ ये है कि हुकूमत की इन कोशिशों की वजह से और इन काविशों की वजह से अब तक तकरीबन 2 लाख अफ़गान मुहाजिरीन जो हैं वो अपने वतन वापस जा चुके हैं, और बाकियों के खिलाफ जो है वो उनके ऊपर हुकूमत काम भी कर रही है और काम एक्शन भी लिया जा रहा है। अच्छा नाजरीन, इसके ऊपर एक चीज़ डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अफ़गान मुहाजिरीन को उनके वतन वापस क्यों भेज रहे हैं, और आखिर 40 साल बाद ये इकदाम क्यों लिया गया। देखिए, मैं बिल्कुल इस चीज़ को मतलब आई टोटली अग्री कि ये इकदाम जो है बहुत लेट लिया गया है। मतलब अगर हम अफ़गानिस्तान जाते हैं, अफ़गानिस्तान की हम मिसाल ले लेते हैं, अगर हम अफ़गानिस्तान जाते हैं तो क्या अफ़गानिस्तान जितना मर्ज़ी हमारा उनसे भाईचारा हो, क्या अफ़गानिस्तान हमें बगैर पासपोर्ट के अपने वतन में घुसने देगा?
نہیں، بالکل بھی نہیں. دنیا کے کوئی ملک کسی خطے میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے غیر قانونی طور پہ اس ملک میں جا کے رہنے لگ جاؤ اور پھر جب آپ کو واپسی بھیجنے کا مطلب وہ ملک اس کے اوپر بات کرے تو آپ اسے ظالمانہ سلوک کہو یا ناروا سلوک کہو. دنیا کے کسی خطے میں ایسا نہیں ہوتا. لیگلی چیزیں جو ہے وہ ایک لیگلی میکانزم میں جو ہے چیزیں رن کرتی ہیں اور اس کو آئی گیس ہمیں جو ہے وہ ماننا بھی چاہیے اور ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے. اچھا ناظرین, اب یہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کو ان کے وطن واپس بھیجنے کے فائدے کیا ہوں گے؟ ناظرین, اس سے سب سے بڑا جو فائدہ ہوگا وہ تو یہ ہوگا کہ امن و امان کی جو صورتحال ہے پاکستان میں, علاقائی امن کی صورتحال ایٹ لیسٹ وہ تھوڑی کنٹرول میں آ جائے گی, تھوڑی بہتر ہو جائے گی. کیونکہ بدقسمتی سے دوحہ معاہدے سے لے کر امریکہ کا انخلا جو ہے افغانستان میں اس تک پاکستان نے افغانستان کے امن کے لیے نہ صرف کلیدی بلکہ ایک بنیادی کردار ادا کیا. اور پاکستان کو کہیں نہ کہیں یہ بلیو تھا کہ جب عبوری حکومت آتی ہے افغانستان میں طالبان کی, تو پاکستان کو جو ہے وہ ایٹ لیسٹ تھوڑی ان کی اس کی مغربی سرحدیں جو ہیں, اس کے مغربی بارڈرز ہیں وہ سیکیور ہو جائیں گے. اور داعش, رو اور اس کے علاوہ ٹی ٹی پی اور اس کے علاوہ تحریک طالبان پاکستان اور اس کے علاوہ بہت ساری جو کالعدم جماعتیں ہیں وہ جو ہیں ان کو اگر وہ کوئی ایسا اسٹیپ لیں گی یا کوئی ایسا اقدام اٹھائیں گی جو پاکستان کے خلاف ہوگا تو اس کو جو ہے کنڈیم کیا جائے گا. لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوتا. افغان حکومت جو ہے اس کے اوپر کوئی کام نہیں کرتی. اور بدقسمتی سے میں مطلب آئی ایم فیلنگ سو سوری ٹو شیئر کہ پاکستان میں افغانستان کی حکومت, افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں 60% اضافہ ہوا ہے. اور خودکش دھماکوں میں اور سوسائڈل اٹیکس میں پاکستان میں 500% تک اضافہ ہوا ہے, جو کہ اتنا بڑا ہے. اور پاکستان میں جو خیبر پختونخوا ہے اور بلوچستان ہے وہ ایک بار پھر سے دہشت گردوں کے جو ہے نشانے پر آ گیا. دس از ریئلی انفارچونیٹ ٹو شیئر, بٹ یہ ہے حقیقت ہے. تو اس سے ایٹ لیسٹ یہ تو ہوگا پاکستان میں جتنے بھی ملیٹنٹ اٹیکس ہوتے ہیں 8 سے 10 اگر ہو رہے ہیں تو اس میں سے 6 میں لازمی افغان مہاجرین جو ہے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے, افغانیوں کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو ایٹ لیسٹ اس سے ملک میں امن کی جو ہے وہ صورتحال قائم ہوگی, امن کی فضا قائم ہوگی, تھوڑا ٹرسٹ جو ہے وہ فیکٹر ڈیولپ ہوگا حکومت اور لوگوں کے درمیان. تو میرے خیال سے یہ چیز جو ہے وہ بہت پہلے کی جانی چاہیے تھی, لیکن اگر پہلے نہیں کی گئی تو ایٹ لیسٹ اب کر دی جانی چاہیے. اچھا ناظرین, اس پورے قصے میں جو ایک چیز بہت غلط ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ چیزوں کو مینج اور پلاننگ پتہ نہیں کس طرح سے کری ہے. مطلب اقدام تو بہت اچھا ہے لیکن چیزوں کو چینلائز وہ اس طرح سے کرے کہ ریشل جو ڈسکرمنیشن ہے نا وہ جو ہے وہ ملک میں سر نہیں اٹھائے. کیونکہ دیکھیں میں نے ویڈیو کے سٹارٹ پہ ایک بات کی تھی کہ ہر افغانی جو ہے وہ پٹھان ہے, لیکن ہر پٹھان جو ہے وہ افغانی نہیں ہے. تو بہت سارے صرف یہ افغان مہاجرین کے قصے کی وجہ سے بہت سارے پٹھان ایسے ہیں جن بیچاروں کو بلا وجہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑا ہے, صرف اس لیے کہ وہ پٹھان ہے, صرف اس لیے کہ ان کے نام کے ساتھ خان لگتا ہے, پٹھان لگتا ہے. ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. وہ لوگ جو اتنا ہی پاکستان کے شہری ہونے کا حق رکھتے ہیں جتنا کوئی بھی سندھی, بلوچی یا پنجابی رکھتا ہے. تو میرے خیال سے ان لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن نہیں کیا جانا چاہیے اور حکومت کو چیزیں اس طرح سے چینلائز کرنی چاہیے جس سے ان لوگوں کا کوئی نقصان بھی نہ ہو اور ساری چیزیں پراپر طریقے سے پراپر میکانزم میں ورک کریں. آپ کا اس کے اوپر کیا اوپینین ہے, آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. سی یو اگین. اللہ حافظ.